अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं स्टैंड रिपोर्ट के साथ भैया सामने नाज़रीन। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बर्द भी इंशाल्लाह आपके तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहे, जुड़े रहें इंशाल्लाह। आपका सील फार्मिंग एक्सपेरिमेंट सादा तजर्बात पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात भैया तक पहुँचाते रहेंगे। तो भैया आज का मौजू है कि सर्दियों में कौन सी बीमारियाँ जो आती हैं मुर्गों को, किस वजह से बीमार होती हैं, वो कौन सी वजूहत है, वो कौन सी अलामतें हैं जिसकी वजह से मुर्गे बीमार हो जाते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो है सफ़ेद रंग की जो बीट है, ये किस बीमारी की अलामत है। बिट्ठों के ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। सारी सूरत हाल जो उसकी शेप, उसकी रंगत, उसकी सब कुछ मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो को मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा बिट्ठों के ऊपर। बहरहाल जो आपका मौजू है इंशाल्लाह इसकी बहुत डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो पर जाने से पहले, टॉपिक पर जाने से पहले, एक ये मुर्गा देखें, इसकी मस्ती चेक करें और ये ज़रा कमेंट करके बताएं कैसा मुर्गा आपको लग रहा है भाइयों को। तो भाइयों आते हैं अपने मौजू की तरफ कि सर्दियों में किन कौन सी वजूहत होती हैं जिनकी वजह से जो मुर्गियां हमारे हैं या चूज़े हमारे हैं बीमार हो जाते हैं। तो पहले जो है दो टॉपिक हैं इस वीडियो के अंदर। पहले बीमारी जो आती है सर्दियों की वजह से, वो सर्दियों में बीमार क्यों होती हैं चूज़े, वो जो मुर्गियाँ बीमार क्यों होती हैं। तो भैया ये सबसे बड़ी वजूहत ये है कि जो असील फार्मिंग कर रहे हैं या लोग दूसरे गोल्डन मिस्री या रख रहे हैं या दूसरे फैंसी मुर्गे, अक्सर लोगों ने शहरों के अंदर छत के ऊपर सेटअप रखे हुए हैं या गाँव में भी हैं। तो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर तो जो ज़मीन है रात के वक्त जो होती है, सर्दी पड़ती है और दिन को थोड़ी धूप निकल आती है। रात के वक्त जो जब सर्दी पड़ती है तो ओस भी ऊपर से गिरती है, तो जो फर्श होते हैं ख़ास करके छतों के ऊपर वो बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो हम भाई ये कोशिश करते हैं कि यार चलो निकल आए, धूप निकल आए या चूज़ों को बाहर निकाल दे या और मुर्गियों को बाहर निकाल दे। तो वो जो फर्श होता है वो ठंडा होता है। वो अगर इंसान सुबह सुबह भी धूप निकली भी हो, ठंडे फर्श पे नंगे पाँव चले, तो वो 1 मिनट में उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, छींकें आना शुरू हो जाएंगी, उसको सर्दी फील होना शुरू हो जाएगी। तो ये मुर्गियाँ बड़ी सेंसिटिव होती हैं, इनके पाँव के अंदर जो नरम होती है गोश्त होता है वो फ़ौरन यानी कि हीट और सर्दी को महसूस करते हैं। तो ये जब हम सुबह सुबह खोल देते हैं, जब धूप निकल आती है, तो सर्दी ठंडा फर्श होने की वजह से वो अक्सर मुर्गियाँ जो होती हैं बीमार हो जाती हैं और उनको नज़ला ज़ुकाम और बुखार के मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो एक वजह तो ये है। बाकी मेरी जो और वीडियो भी बनी हुई हैं सर्दी में बीमारी के मतलब, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। तो कुछ ये है कि भाई जो खोल देते हैं मुर्गियों को, तो फिर वो जब सूर्य की रोशनी ख़त्म हो जाती है तो फिर वो जल्दी बंद नहीं उनको करते और शाम के वक्त ही बंद करते हैं। जो कोशिश किया करें कि जब ही धूप थोड़ी सी नरम हो जाए या उसकी उस सूर्य की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए धूप वाली, तो फ़ौरन मुर्गियों को बंद कर दे और उसको कपड़े शपड़ों से ढाँप दे। कुछ वजूहत तो ये है। दूसरा ये है कि जी इस मौसम में, अक्टूबर के मौसम में, जो बाहर के सर्द इलाकों के परिंदे होते हैं वो माइग्रेशन करके पाकिस्तान के अंदर आते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, वहाँ बर्फ़ पड़ती है और वो उनको मौसम जो होता है वो उनके लिए साजगार नहीं होता। तो वो माइग्रेशन करके इधर पाकिस्तान में आ जाते हैं। इधर आके फिर वो अपने साथ आते हैं तो अपने साथ बीमारियां भी लेके आते हैं। तो इधर आके जब वो पाकिस्तान के परिंदों के साथ, जो हमारे इलाके के परिंदे उनके साथ उनका उठना बैठना होता है, तो फिर वो जो दूसरे परिंदे हैं वो इधर आके फिर हमारे छतों के ऊपर या इधर उधर बैठते हैं। तो फिर वो वायरल बीमारियां बाहर से आती हैं, वो इधर आके फिर वो शिफ्ट हो जाती हैं हमारे इलाके में भी। वो ये भी कुछ वजूहत हैं ये वायरल बीमारी जो होती है, ये इसका इलाज तो नहीं होता, लेकिन ये 4 दिन के बाद वायरल बीमारी जो होती है इस बैक्टीरियल बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर ये बैक्टीरियल बीमारी हो जाती है, तो फिर इसका इलाज जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाता है। तो अब आते हैं दूसरे मौजू की तरफ कि ये सफ़ेद रंग की बिठ ये किस बीमारी की अलामत है। भाइयों को जब मुर्गे को बुखार होगा, आपके मुर्गे को बुखार होगा, तो बुखार के साथ ही उसकी जो बिठ है उसका कलर जो है वो सफ़ेद हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा कि मुर्गे को बुखार हो गया है। अगर नहीं पता चल रहा तो 2 या 3 मुर्गे पकड़े आप, तो जिस मुर्गे को आप देखें कि तबीयत ठीक नहीं है, ढीला ढाला है, उसके पर उठा के उसके अंदर उंगलियों की मदद से चेक करें तो आपको महसूस होगा
کہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ دوسرے مرغوں کی نسبت زیادہ ہے، اور دوسرے مرغے جو تندرست ہے اس کو چیک کرے اس کا ٹمپریچر کم ہوگا. تو یہ میں ذرا مرغا پکڑ کے نہیں دکھا سکتا کہ مرغا میرا ڈھیلا ہوا تھا، پیچھے میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو میں انشاءاللہ نیکسٹ کس ویڈیو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کیئربل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا وہ. تو یہ جو بخار ہوتا ہے اس موسم کا، سردی کا موسم میں، اس موسم میں بہت ساری میڈیسن ہے، بہت ساری سادوں کو بتائے نسخے ہیں، بڑے بڑے اچھے نسخے، بڑے بڑے ہیوی نسخے، بڑے بڑے مہنگے نسخے بھی بتائے ہیں بھائیوں نے. تو بہرحال یہ کوشش کیا کریں کہ جب بخار ہو ابتدائی طور پر فوراً اینٹی بائیوٹک کا استعمال نہ کیا کریں. پہلے جو عام ادویات ہیں بخار والی وہ اس سے ٹریٹمنٹ شروع کیا کریں تو آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. اگر اس سے نہیں کور ہو رہا تو پھر بعد میں جا کے آپ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کر سکتے ہیں. تو بہرحال سٹارٹنگ میں آپ نے شروع کرنا ہے پیناڈول سے. پیناڈول دیں مرغی کو. اگر مرغا آپ کا بڑا ہے، اس ایج کا آیا، مثلا سال 12 مہینے کا، 15 مہینے کا، 2 سال کا ہے، تو پھر اس کو پیناڈول آدھی دے دیں. اگر چوزا پٹھا ہے تو پھر اس کو چوتھا حصہ دے دیں. اگر چھوٹے چوزے ہیں 2 ماہ کے تو پھر ان کو سیرپ استعمال کر دیں. سیرپ ایسے دینا آپ نے کہ 1 لیٹر پانی میں 1 cc جو ہے آپ پیناڈول سیرپ جو ہے وہ ڈال کے دے دیں. تو یہ تو بھائیو بخار کا. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ہے کہ پیناڈول شارٹ ہوئی ہے تو اکثر بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پیناڈول تو مل رہی تھے، مرغوں کو کھڑائیں گا. بھائی پیناڈول کوئی ایک اوتھینٹک چیز نہیں ہے کہ پیناڈول ہی دینی ہے. اصل اس کا فارمولا پیراسیٹامول ہے. بے شمار کمپنیاں پیراسیٹامول کے نام سے اپنے چلا رہی ہیں، گولیاں بیچ رہے ہیں. کالپول ہے، اسی طرح اور کافی چیزیں ہیں. ہر فارمیسی نے اپنے نام کے پیراسیٹامول بنائی ہوئی ہے. تو اصل جو اس کے اندر جو سالٹ ہے وہ پیراسیٹامول ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ پیناڈول ہو یا کالپول ہو یا کسی دوسری کمپنی کی میڈیسن ہو. تو اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے کہ یہ چیک کر لیں. تو پروں کے اندر آپ ہاتھ رکھ کے چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کو بخار ہے مرغے کو، اور اس کی بٹھ جو ہے وہ سفید ہو جائے گی. تو پروں کے اندر جو ہوتی ہے اس کو ٹمپریچر معلوم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. انسان کو بھی جب بخار وغیرہ ہوتے ہیں یا تم ڈاکٹر اس کے منہ میں تھرمامیٹر رکھتے ہیں یا پھر بغل کے اندر رکھتے ہیں، یہاں پر اس کو ٹمپریچر جو ہوتا ہے کنفرنٹ کریکٹ یعنی کہ معلومات ملتی ہیں تھرمامیٹر سے. تو آپ ہاتھوں کی مدد سے ہی چیک کر سکتے ہیں. بہرحال اتنا ہمارا یہ نہیں ہے سسٹم ادھر کا ہم چیک کر سکیں مرغی کو تھرمامیٹر کے ساتھ. تو تھرمامیٹر کے ساتھ بھی چیک کرنے کا طریقہ ہے مرغی کا بخار کا، لیکن وہ ڈیٹیل کام ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا آپ کو. تو بھائیو انشاءاللہ امید ہے کہ بھائیوں کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو سرخ رنگ کا سبسکرائب اور بٹن دبا کے اس کو کالا کر دیں اور بیل آئیکن بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی فارمیٹو ویڈیو بھائیوں تک پہنچتے رہے. اصیل شوق زندہ باد، پاکستان پہندہ باد. اللہ حافظ.